Channel. So today magkakabit tayo ng lens kasi recently naka iridium lens ako kaso mahirap. So yan, meron yan parang nut na makikita nyo. Yan, so if-fit nyo lang siya doon, yun sa clear lens. So ipupush yan, so nagpupush siya. Once ma-fit nyo yung mga nut, ipupush yan moving dun sa helmet or papunta dun sa helmet. Ipupush mo siya papasok, tapos going down. Yan. Tapos pag kabilaan, kailangan kabilaan side nyo ipupush. So pag pareho siyang nakadikit, push nyo lang pareho and then push pababa, maglalak yan automatically. Huwag nyong pupwersahin yung LS2 helmet na lens nyo, mapuputol yung clip, hindi nyo na magagamit, tapos kailangan nyo pang bumili ulit. See? Pinakikita sa atin sa video na ipupush down lang yan, tapos mag-automatic lock na. Both side yon. Even sa pagtanggal, ganun din. Push nyo lang, going papasok, tapos going down. Tapos maririnig nyo yung magkiklip.